zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, diajarkan kepadanya ayat-ayat Allah, difahamkan kepadanya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan dia mau untuk menuntut ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu adalah merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Rasulullah SAW bersabda: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka ia tidak ingin berusaha untuk memahami agama Allah. Saudara seiman, namun tentunya ya akhal Islam, ilmu yang sangat mulia itu membutuhkan tempat yang cocok untuknya. Tempat itu adalah hati.
ketika tempatnya penuh dengan kotoran, bagaikan air yang dimasukkan ke dalam bejana yang kotor, maka air itu pun menjadi keruh, menjadi rusak saudaraku seiman. Demikian pula ketika ilmu masuk ke dalam hati yang kotor, maka ilmu itu seringkali tidak memberikan manfaat dan faidah untuk pelakunya. Oleh karena itulah Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu ia lepas dari ayat-ayat kami. Lalu kemudian setan pun mengikutinya. Dan jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, saudaraku seiman. Mengerikan ketika seseorang menuntut ilmu Allah, menghafal Al-Quran, tapi hatinya dipenuhi dengan syahwat. Tapi hatinya masih menginginkan hawa nafsu. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, orang seperti ini tidak akan bisa mengambil faidah sama sekali dari hafalan Al-Qurannya. Tidak akan mengambil faidah sama sekali dari ilmu yang ia telah timba, yang telah Allah berikan kepadanya. Karena ada penghalang yang menyebabkan akhirnya ia berpaling darinya, yaitu ittiba'ul hawa, lebih cinta kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Umat al-Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi didatangi dua malaikat. Lalu malaikat itu membawa Rasulullah SAW memperlihatkan tentang azab Allah. Yang pertama kali Rasulullah lihat adalah orang yang ditelentangkan. Lalu kemudian kepalanya dihancurkan. Kemudian batu untuk menghancurkan menggelinding diambilnya oleh malaikat. Ketika telah kembali ternyata kepala orang itu telah bagus kembali. Dihancurkan lagi, demikian sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, siapa dia? Kata malaikat, itu adalah orang yang telah Allah ajarkan Al-Quran. Akan tetapi ia tidak mengamalkannya dan meninggalkan salat. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka wahai para penghafal Al-Quran, wahai anda-anda yang berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, demi Allah, itu adalah merupakan amal yang agung. Itu adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kalian. Akan tetapi ingat, sesungguhnya di sana ada tanggung jawab yang besar. Karena membawa Al-Quran itu tidaklah mudah. Harus dengan hati yang bersih. Hati yang senantiasa taslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Hati yang bersih dari syahwat dan hawa nafsu. Jika tidak kita membersihkan hati kita, berapa banyak kita mendengar orang yang sudah hafal Quran ternyata murtad dan menjadi ateis. Berapa banyak kita mendengar bahkan dia hafal Al-Quran, ternyata dia lebih memilih kepada kehidupan dunia. Dan itu terjadi di zaman Nabi Musa. Seorang yang bernama Bal'am, Allah ajarkan kepadanya Taurat. Bahkan dia mengetahui nama Allah yang terbesar. Tapi ternyata hatinya menginginkan dunia. Hatinya lebih condong kepada syahwat. Dia tinggalkan Taurat. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Lalu ia pun lebih senang mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Akhirnya Allah pun sesatkan dia, ya umat al-Islam. Inilah saudaraku seiman yang ditakutkan dan dikhawatirkan setiap orang yang menuntut ilmu Allah. Yang dikhawatirkan jika ilmunya malah menjerumuskannya ke dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu pada hari kiamat. Atau Al-Quran akan menjadi hujah
yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka pada hari kiamat. Maka jangan sampai saudaraku, Al-Quran malah menyeret kita kepada api neraka. Al-Quran ternyata berkata pada hari kiamat, ya Allah, si fulan dahulu tidak pernah membacaku. Dia tidak pernah mau mengamalkanku. Akhirnya kemudian kita pun diseret ke dalam api neraka. Itu yang kita khawatirkan, saudaraku seiman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Oleh karena itulah Allah bersumpah 11 kali sumpah. Tak pernah Allah bersumpah sebanyak ini dalam sebuah surat. Untuk apa? Untuk menetapkan dan menekankan tentang betapa pentingnya tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa kita. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yakshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha. 11 kali Allah bersumpah. Untuk apa Allah sebanyak ini bersumpah? Allah menyebutkan jawab sumpahnya, tujuannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka Allah turunkan kitab-kitab suci untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Allah kirim para rasul untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah pun untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa kita beribadah? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di hati. Itulah kesucian hati, ya akhal Islam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أصلح شعبنا وبلدنا يا رب العالمين اللهم أصلح شبابنا ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.